ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں میں ابھی لائف آیا تھا مجھے نہ نہیں پتا تھا کہ کیسے اس کو ختم کیا جی السلام علیکم وہی السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو شکر اللہ کا تم ٹھیک ہے وہ آپ کی آواز سنتی ہے تو ہنسنا شروع ہو جاتی ہے میں نے کہا چلو السلام علیکم کر میں لیں نے بھی میں نے لائٹ چلایا مجھے نہیں پتا تھا کیسے ختم کروں اسٹاپ اچھا آج آپ نے خود کوشش کی ہے تو کیسا چلا پھر میں نے چلایا میں نے دوبارہ ختم نہیں کر سکتے تھے اتنا میں دن دن کے اس کو پیدا کیا ٹھیک 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 اور سنائیں کیسا رہا آج نیا آ گیا گور آ گیا کیا آ گیا کوئی نیا چیئرمین گور جی کوئی بات نہیں میرا خیال بہت اچھا بھی ہوا اس ٹائم عمران خان کو پتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے جو عمران خان کہتے ہیں وہ ہم لوگ ایسے کرنا ہوگا بس اور یہ جو باتیں ہوتی رہتی ہے یہ وہ اس کو سب اسٹاپ کرنا ہوگا بس اتنا سننا ہے نا ہاں ہمیں مرشد نے جو کرنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے نا کیا کر بالکل مرشد اس کو پتا ہے اس کو اتنا ڈگری ہے اتنا سیاست میں پتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا پتا ہم لوگ کون ہے وہ جو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو کہنے کے اوپر چلنا پڑے گا بس تو یہی بات ہے بالکل ان باتوں کو بالکل ڈسکشن بھی بس ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی جیت جائے اور بعد میں وہ خود عمران خان لیڈر ہے ہوگا اور رہے گا بس یہ اس مشکل ٹائم سے بہت اچھا کیا وہ اس نے بہت اچھا ڈیسائیڈ کیا یہ بالکل بالکل یہ ٹائمنگ جو ہے نا یہ ہمیں جو ہے نا یہ بالکل بہت اچھا کیا کیونکہ جی بھائی جان جی اے خدا ہاں ہمارا دیما آ گیا ندیم آ گیا ہمارا دیما بھائی السلام علیکم آ جاؤ اوپر ابا کے بیٹا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم ندیم کدھر بھائی چلے گئے السلام میں علیکم سب کو وعلیکم السلام ندیم بھائی ابو بکر بھائی عابد بھائی قابلی سسٹر السلام علیکم علیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ خان بھائی خوش آمدید السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے کہا اپنی آنکھ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ادھر سے پڑھ پڑ جاؤں نا گھوم اللہ لوں نہیں جلدی جلدی تم نے آپ نے بروڈ کیوں نہیں چلائی 6:30 آن کروں گی ماں ہاں ابھی 20 منٹ ہے فرشتہ سسٹر آپ کس ابھی دوبارہ آپ کو نام یہ دوسری آئیڈیا یہ خانم نیچے والی بھائی خانم بھائی بولا خانم سسٹر یہ فرشتہ سسٹر نہیں ہے جی جی یہ فرشتہ فرشتہ ہی ہے ہے فرشتہ ہے اور کیوں ہے ابھی مجھے دو خود ہو بھی گئے نہیں پتا شاید میں اس آئی ڈی کبھی پہ ہوں سچ فرشتہ میں کبھی خان کبھی مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میں اس آئی ڈی سے آ گئی ہوں تو فرشتہ سسٹر میں بالکل وہ ہم نے آج تم نے بھی وہ چلاکی کی جو رات تمہاری بروڈ پہ ہوئی نا مجھے سمجھ آتا تھا کہ تم نہیں آتے میں نے نہیں ہاں نہیں دوسرے کو میرے چلایا میں تو سب کو بتایا میرے پاس 3 آئیڈیاں ہیں تو میں تینوں کو یوز کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے نا کہ اگر مجھے ایک سے کوئی کچھ کہتا ہے نا تو میں کہوں گی کہ میرے پاس دوسری بھی ہے میں یہاں بھی ہوں جب وہ ادھر جائیں گے تو دشمن دوسری جو بھی آ رات آیا جائے تھا نا گی تم ہی وہ ہمارے ساتھ چکر کر رہی ہے دیکھو 2 دن ہوئے ہم کو بھی میں کیا بھی کروں لائف ابھی آیا تھا فرشتہ نہیں میں سسٹر آؤں گی مجھے سچ میں مجھے خود بھی ذہن میں نہیں رہا کہ میں اس آئی ڈی سے ہوں نہیں تو میں سسپینس رکھتی آپ ابھی اپنے تک ہی رکھ لو میں دوسری سے آتی ہوں ہاں میں نے نہیں لائف نہیں چلایا آپ کو ابھی بھیجا آپ لیکن ایسا تم نہیں کریں آیا آرام کریں 10 منٹ آرام کریں تو اپنی بروڈ کی تیاری کریں
और पता है कि मैं ना 2-4 लोग थे ना जिनकी रोड पे गेस्ट जाती थी ना, ऐसी मतलब नॉर्मल बात की ना, थोड़ी बहुत ये सलाम दुआ किया, तो मैं वही चक्कर कर रही थी अभी। तो मुझे नहीं पता था, मैंने तो इधर एक्सेप्ट कर लिया, मुझे अभी देख रही हूँ कि ये तो मैं दूसरी आईडी से हूँ। मैं इसलिए मैंने कहा कि खान सिस्टर, ये बिल्कुल खान और सिस्टर को बिल्कुल ये दो चीज अलग बदली हो जाती है। मुझे नहीं पता है खान सिस्टर कौन है। चलो भाई हम अपनी ब्रोड चलाते हैं, अपनी ब्रोड में बैठते हैं। हम तो तीन एक ब्रोड के, ये दो आदमी नहीं, हैं। इनके रोड पे बड़े बड़े सीनियर बंदे आते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं। मेरी रोड पे अच्छे अच्छे बंदे हैं, वो भी बड़े बड़े बंदे हैं, वो भी नहीं, उनको भी है नॉलेज, मेरे से ज्यादा ही नॉलेज है उनको भी। चलो मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं, फोन को भी चार्ज कर लूँ थोड़ा। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके ओके। अच्छा आबिद भी क्या हाल है तोरा? बस ठीक ठाक सर, ठीक। ऐसा हो गए एक ब्रोड के आदमी तीन। कोई बात नहीं। असी तो थोड़ी देर चला जाना मेरा बात भाई। ये है ये कि मेरी आप लोग सिस्टर हम रखी हुई लोगों है, को नहीं इसलिए चाहते अगर मैं हैं जाऊँ तो सबको पता होता है कि ये भाई है। पर अबद मैं भाई। इसे लाइव नहीं आती, मैं सिर्फ पोस्ट करती हूँ इधर से, कभी नहीं गेस्ट भी फरिश्ता नहीं सिस्टर, नहीं 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 जी फरिश्ता जी जी। सिस्टर अबद भाई, ये सब भाई हम दोनों को नहीं चाहती है, इसलिए वो कहते हैं कि जाओ आपने विरोध में बस। वो मैं मुझसे ऑन करती, मैं इधर से मैंने पोस्ट की थी ना एक वीडियो, तो मैं वो देखने आई थी उसको, हाँ तो अच्छा इस वजह से। और मैं इधर मैंने लाइव देखा, मैं आ गई हूँ, अब मुझे ज़हन में ही नहीं रहा कि मैं किसी और आईडी पे हूँ। ओके चलो ठीक है, खान मैं जा रही हूँ सिस्टर, दूसरी वाली पे। ओके खान ओके बाय। सिस्टर। चलो हमें पता चल गया ना। नहीं, आप लोग से छुपाना भी नहीं था, वो जो मेरे सही जानने वाले हैं, उनको मैं बताती हूँ मेरे पास फोन है। वालेकुम वालेकुम सलाम। कासिम, कासिम ये बेटा कैसा है? माँ जी क्या हाल है? ठीक कैसे? अल्लाह का उसका करम है। मकाल है यार। अल्लाह के करम है। आफत भाई आबिद भाई क्या हाल है आपका? वो खोते का नाना, वो खोते का नाना, बंदे ने पुत्रा ने घर बोल, मैं लोग गाली ना सुन रहा, बंदे ने पुत्रा ने घर बोल। कासिम किस प्लेनेट से तुम आया? अच्छा सही है, और सही बोल रहे हैं, और सही आ रहा है आवाज। आज किस दुनिया में हो तुम? सही आ रहा है। एक बाबा शलवार। बोबो शलवार, बोबो शलवार इसका नाम है। अच्छा तिलावत करो यार इमरान, अबू बकर। जी जी बस एक मिनट में। तो बाद में जाती हो के हम नहीं हमारा नहीं हाली बैठे, वो ऑन करेगी बाद में चलेंगे। जी जी अभी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جزاكم الله خير आमीन, आपका नसीब खैर हो। अच्छा नदीम भाई क्या खबरें हैं? जी आबिद भाई, क्या खबरें हैं सर जी आज? खबर सर आज तो आपको सब कुछ पता है, क्या खबरें चल रही हैं क्या नहीं चल रही। वो गौर साहब को बनाया है चेयरमैन आर्जी तौर पे। आप करें बात, मैं 2 मिनट में फारग हो करता हूँ बात। अच्छा
جی ہاں آج تو وہی ہے آج تو جو ہے نا جو خبر جو ہے آج وہ یہی ہے وہ جمعے اصل خبر جمعے کے دن کیا بہن میں نے پوچھا کہ وہ جمعے کے دن کوئی اور بات ہے، کیا بات ہے جمعے کے دن؟ وہ فیصلہ ہونا ہے اس کا وہ جو ہے نا توشہ خان ہاں سائفر کیس اور توشہ خانہ. ہاں سیفر کیس توشہ خان اوکے. اور وہ ہفتے کے دن یہ نیو چیئرمین کے بات میں وہ ہفتے کے دن میں ہوگا، اعلان ہوگا. جی جی کوئی پتہ نہیں ہے کل کیا ہوتا ہے ہفتے والے دن وہ ہے اس کا اتوار کا دن. جی جی ہفتے والے دن ہوگا نا انتخابات. اوکے. ابھی کچھ کیا کہا نہیں جا سکتا نا. مگر بہت اچھا کام کیا، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرے. وہ سب وہ جو وکیل ہے، ایک وکیل ادھر نہیں جاتی، ادھر 5 6 7 10 وکیل ادھر جاتی اس کے پاس. 3 لوگوں کو، وکیل اس کا اور عمران خان کا بیوی، عمران خان کا سسٹر، یہ تینوں کا بات منانا پڑے گا کیونکہ وہ عمران خان کا پیام دیتی ہے اور کسی کو نہیں. بالکل اسی طرح. بھائی جو بھی آج کا فیصلہ ہوا، آج کی خبر چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اچھی ہے. ہمارے لیے ہمارے لیڈر نے کہا ہے، ہمارے لیڈر نے اس کو بنایا ہے. ہم عمران خان کے خاطر بیٹھتے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے عمران خان ہے بس. اگلی بات ہم کسی کی نہیں سنتے، نہ کسی کی مانتے ہیں، نہ نوٹیفیکیشن کوئی ہمارے اوپر جاری کرے. بالکل بالکل. اور اس کو پتہ ہے کہ کیا کرے، اس کو پتہ ہے کہ وہ اس حالت میں وہ 27 سال سے نیچے سے لے کر اوپر تک آیا، اوپر تک آ کے عوام کے لیے وہ جیل کاٹی. آج عوام ان کا فیصلہ نہیں مانتی تو میں ان کے سپورٹر بھی نہیں کہتا، وہ سپورٹر ہیں. 27 سال عوام کے لیے اپنی پاکستانی قوم کی خاطر یار کھڑ گیا، ٹھیک ہے. آج اس نے چیئرمین بنا دیا، کوئی کہتا ہے اور اس کی بہن کو، کوئی کہتا ہے اس کو. بھائی نہیں، ہمارے لیڈر نے ہیڈ لائن دے دیے، ہم نے ہیڈ لائن پہ رہنا ہے. آگے پیچھے نہ کسی کو ہونے دینا ہے، نہ کوئی آ کے ہمارے سے کوئی بات کرے یہ ہوگا تو وہ ہوگا، ایسا نہیں تو ویسا ہے. بھائی اپنی مرضی سے کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. کیا خیال ہے عابد بھائی؟ 16 آنے بھائی 16 آنے ہمارے مرشد نے ہمارے جو جس کی خاطر ہم ادھر بیٹھے ہیں، ساری رات بیٹھے ہیں، جس کی خاطر ہم ادھر بیٹھے ہیں، اس کی بات کو بھی فالو نہ کروائیں تو ہمارے بیٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے یار. بالکل صحیح بات. اور یہ ہمارے پاس باقی ہے ان سے بابا جگنو. فارغ ہوا ہے، ان سے پوچھیں بابا جگنو. السلام علیکم جی بھائی. بابا وعلیکم السلام. جی بھائی آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں، میں تھوڑی سی آپ کی ڈسکشن سن کے پھر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی ذرا روڈ پہ ہوں، میرے پیچھے نا شور ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. وہ ہم بھی یہی ہے آج کا جو ہے، ہمیں جو بات ہوگی اس کے اوپر ہم نے آمین کرنا. باقی جو ہمارا قائد کہے گا ہم نے وہی کرنا ہے، قائد کے پیچھے ہی عابد ہے. بھائی ایک اور خبر ہے آج جی جی وہ ڈسکس کے لیے نہیں ہے، لیکن ویسے ہی نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے نا، انہوں نے ایک بل پاس کیا، جو بھی پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک ناظرہ پڑھایا جاتا تھا نا کلاسوں میں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ ختم کرنے لگے ہیں. اور اللہ جو سلامیت پڑھائی جاتی تھی نا، اس کی جو پرنٹنگ کا ورق بول رہے تھے کہ اس کی اچھی کوالٹی کا ورق لگتا تھا، وہ بھی اس کی کوالٹی کم کر رہے ہیں، اس کا سائز چھوٹا کر رہے ہیں. اور ناظرہ کو بالکل انہوں نے بل پیش کیا ہے کہ ختم کر دیں گے 5ویں کلاس سے لے کر 5ویں تک جتنا بھی ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. یہ دیکھ لو پھر یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ حافظ قرآن کے دور میں ہو رہا ہے. وہی ہے نا، کیا خیال ہے؟
तुम अकमलतुकुम दीनकुम बिलहक्किल यौमल क़ियामा, तुम दीन को जितना रोकते हो रोक लो, दीन जो मुकम्मल बन के आया है वो भी रहेगा। ठीक है, जालिमो यजीद काफरो, दीन उनको रोक रहे हो, लानत है तुम्हारे बिल पास करने वालों पे। जैसा बड़ा काफिर अंदाजा लगाओ। ये है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। अंदाजा लगाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। वालेकुम सलाम। मिडलैंड पुलिस। सर मैं अभी थोड़ी देर पहले ना एक ब्रॉड पे बैठा हुआ था, तो उनके साथ भी ना मेरी यही डिस्कशन चल रही थी। यहाँ भी माशाल्लाह 9 बंदे इस टाइम देख रहे हैं। मुझे नीचे कमेंट में बता दें कि पाकिस्तान किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कोई एक पॉइंट साबित करके दे मुझे, कोई एक पॉइंट। सूद आपके मुल्क में चल रहा है, जना आपके मुल्क में चल रहा है, हक तलफियाँ आपके मुल्क में चल रही हैं, चोरी झूठ डकैती कत्लो गारत, इज्जतों की पामाली, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। ये तारक चौधरी साहब आप सुन रहे हैं तो ऊपर आ जाएं आप। कुछ सवाल है हमारे लिए, हमारे पास आपके लिए। तो जी जी जी, तो वो कहाँ से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और ये जो बात कर रहे हैं, ये जो भाई ने अभी बताया कि बिल पास हुआ है, अभी ये खबर मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी। मैं हालांकि आज सारा दिन तर्जीह और ख़बरें सुनता रहा हूँ, लेकिन अगर ये हुआ है तो आप ये देखें कि वो जो यहूदी एजेंट था जिसने ख़त्म नबूवत का पैरा दिया, जिसने निसाब के अंदर सीरत नबी लाजमी व मलजूम करार दे दिया, जिसने हर प्लेटफॉर्म पे वो कहते हैं ना अपने नबी का इज़्ज़त का पैरा दिया, दीन इस्लाम का पैरा दिया, उसको कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है। और ये जो मुसलमान खुद को कहते हैं, इनके क्या करतूत हैं। ये सारे कहते हैं कि उससे ख़ातमुन नबीय्यीन नहीं बोला जाता, उससे ख़ातमुन नबीय्यीन नहीं बोला जाता, लेकिन उसने अपने नबी की इज़्ज़त का पैरा दे के दिखा दिया कि किस तरह देते हैं। और ये जिनसे बोला जा रहा है, ये क्या करतूत कर रहे हैं। 100% सर, पूरी दुनिया जानती है। हम नए आने वालों को भी शामिल करेंगे। ये सरफराज साहब पहले आए थे। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। सरफराज भाई आपने म्यूट खोलें। नहीं, चलो जी। मिडलैंड पुलिस। सलाम अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक हो? बखैर खैरियत से साहब। खैरियत। बस नदीम साहब आप भी ठीक हैं, सरफराज साहब भी ठीक हैं, बाबू जी आप भी ठीक हैं, बाबा जी सारी बाबा जी। सरकार अपना तारुफ कराओ, तो आवाज जानी पछानी लगनी पी जी। मैं क्या नहीं है ना जी, शाइन क्या नहीं। अच्छा एक ही तुसां रखिया जी ना, तुसां हुण इल्ल ए असां की रखण मजबूरी रखना पड़ा, क्या करा जी। हुण तो कोई मिठे जोड़ बजाने तक मिठे जोड़ डिफरेंट ना जाना पड़ा। बड़ी गल है जी ज्ञानी साहब। फिर ज्ञानी साहब तुसीं इसी सवाल का जवाब दो जी। आज ये बिल पास होया, कोई ये खबर है ना? वो क्या मेरे भाई सारे उन्ना 21 सवाल ऐसे सवाल करके उन्ना सब कुछ कूजे बंद करी छोड़िया, तो हुण के सवाल जवाब दिया असी। दसो, जिस मुल्क की कानून ही कोनी, कोई कुछ भी केड़ा लॉ है पाकिस्तान, दसो मैं कोई कानून है पाकिस्तान दे विच? जो कि चाहन वो करा सकने, बिल वै जो मर्जी वै वो करा सकने, सब कुछ हो सकना पाकिस्तान में। अब साहब कोई कानून ही कोनी, कोई कानून वै तो किदे वास्ते? सिर्फ गरीबों वास्ते कानून है, अमीर वास्ते तो कोई कानून नहीं। एक मर्द मुजाहिद बंदा एक जागया सी, उठया सी, असां की लब्बा लीडर, एक अच्छा लीडर लब्बा है जी। इसनी लोगों कोई कदर नहीं की, कोई पहचान नहीं इसनी लोगों की, जेडे जाहिल और अनपढ़ लोग न, इस बंदे की कोई पहचान नहीं। ये जी लीडर सदियां बाद पैदा होने को। दसो तुसां आने हो बिल एक केड़ा बिल उत्थे केड़ा सही बिल पास होया पाकिस्तान? कोई एक बिल दसी ओड़ो मिगी, एक भी बिल दस दे मैनूं। कह ना मरना नहीं, वो ये गल है ना मरना। वो दसो जिस मुल्क सच नहीं आबद साहब,
ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਾਂ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੇ ਕੰਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੀਨ ਲਈ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੈ ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦ ਵੈ, ਗੰਦ ਵੀ ਕਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ ਛੋੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਧਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਬੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜਨਾਬ ਤੱਕੋ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਆਵਾਮ ਸੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਸੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਉੱਠਾ ਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਦੀਮ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਯਾਸਰ ਅਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਾਫਜ਼ ਅਮਾਰ ਯਾਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਵੀ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲੁੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰ ਗਏ ਨਾ
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਹੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਸ ਦੂਜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਈ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ तो साने इंग्लैंडियन नाल ही बैठे ने साने अस्सलाम वालेकुम जी राजा जी ते मास्टर जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल ने ठीक हो जी क्या नहीं तो माड़े ग्राए ने ना मैं आजाद की जी बोलो तुसा राजा जी राय जी अस्सलाम वालेकुम सलाम राजे ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਮਾਈਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ जी जिस ले बोल रहा ना उस बोलने ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ 3.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਆ ਕੁਝ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਪਾਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਸਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੀ ਖੜਿਆ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ मेरे भाई मैं इलेक्शन फिर क्यों करा रहे हैं इलेक्शन अगर उन्होंने जिताना ही है ना यार चीज क्यों पैसा खर्च करे खान साहब ते पिंड नहीं छड़ने ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦਾ ਛੋੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਸਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਸੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਭੈਣ ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਸੀ ਕੌਮ ਜਿਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੋੜਦੇ ਇਸੇ ਦੀ ਫਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਰਕਰ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾ ਕੌਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ डिबेट कर दियो ना इन्हों क्या करो अवाम नहीं सर मसला ये है कि आप देखें इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं हमारे बच्चों को जो नाजरा पढ़ाया जाता था जी वो उसको नसाब से खत्म करने के चक्कर में है देखो कहते हैं हम इस्लामी कंट्री है इस्लामी मुल्क है पता क्या करना रोटेट करना ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ताकि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ बोल सके रिसेप्शन प्रॉब्लम थी आप अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी अहमद साहब मास्टर साहब वालेकुम सलाम जी पीटीआई ऑफिशियल साहब बाबा साहब नदीम साहब और आबिद हुसैन साहब तुसें दी स्पेशल सलाम शोर बहु आना पैना चलो मैं तुसें फिर चलो तुसें कंटिन्यू रखो मैं 10 मिनट बाद करना ठीक ओके जी ओके ठीक है तुसें कंटिन्यू रखो प्लीज सर ओके जी शुक्रिया राजा जी आजमत वो जो चला गई भाई एक वो कुछ चला गया अच्छा जी पीटीआई ऑफिसर सर अस्सलाम वालेकुम बादशाह भाई वालेकुम सलाम क्या हाल है बादशाह भाई तमाम दोस्तों को सलाम वालेकुम सलाम पहले तो आपने पार्टी की पोजीशन बतानी है जो गौर साहब है उनका सिलसिला बताना है सारा सिस्टम ठीक है उसके बाद जो ये मेरे नदीम भाई ने आज अभी ट्विटर के ऊपर देखा कि यासिर अमार कोई नाम का स्पेशल आईडी है वहाँ पे ट्विटर पे तो वहाँ उसमें उन्होंने जो है बिल पास किया नाजरा के बारे में नदीम आप बताएं फिर उसके बाद हम पीटीआई ऑफिसर से पूछ लेंगे सर जी सर नदीम जी अस्सलाम वालेकुम बादशाह भाई कैसे हैं ठीक है
हाँ जी, वो मैं आज सुबह جی ट्विटर وعلیکم देख रहा था तो وعلیکم السلام. जब ट्विटर देख रहा था उसके ऊपर चलो बाकी खबरें भी रूटीन के मुताबिक चल रही थी पीटीआई की, तो ये खबर मेरी आंखों से गुजरी है कि लाहौर लाहौर न्यूज़ है मेरा ख्याल है चैनल, उसके ऊपर खबर आई है। तो बकायदा 5-6 मिनट की वीडियो है, तो उसमें उन्होंने ना जो बोला कि ये हुकूमत के ऊपर अजाफी बजट है, बकायदा ये जो छपवाई होती है उसके कागज की जो क्वालिटी है वो भी उन्होंने कम कर दी है, जो आगे सलामिया छपेगी, और जो उसका साइज है वो भी कम कर दिया है। और 5वीं तक मेरा ख्याल है 5वीं तक उन्होंने नाजरा का जो कायदा छपता था ना, वो जो पढ़ाते थे नाजरा का कायदा 5वीं से लेकर 10वीं तक, वो बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया। ये उन्होंने अमेंडमेंट दी है असेंबली में। जी बिल्कुल भाईजान, ये ख़बर बाकी न्यूज़ या उसके हवाले से तंटक तो मुझे भी वो नहीं, हाँ ये उड़ती खबर यही सोशल मीडिया के थ्रू मिली है, और ये आज की नहीं थी, ये आज मेरे ख्याल में तीसरा चौथा दिन है इसका खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है। तो मैं माजरत इस पे चाहूँगा कि ऑथेंटिक है नहीं है। कब पंजाब बोर्ड जो है स्कूलों के जो टेक्स्ट बुक बोर्ड जो होता है वो कब इस पे अमल दरामद कराते हैं नहीं करते हैं, अभी तक की वजाहत या किसी ने तस्दीक या तरदीद नहीं की इस बात की। लेकिन ये बात बिल्कुल वाकई आज तीसरा चौथा दिन है, मेरी नज़र से भी गुजरी थी। और दूसरी बात आबिद भाई ने कही कि पार्टी के हवाले से सिर्फ कल के दिन के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, वो भी मैंने रात को क्लियर कर दिया कि दोनों अपनी जगह ठीक थे। कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी खान साहब के साथ डिस्कशन हुई है मैं भी चेयरमैनशिप चेंजिंग के लिए, और वो राज़ी है। और आगे से ऑफिशियल ने कहा, जो बाकी पेजेस हैं खान साहब के, उनसे कहा गया कि नहीं, आज का दिन जो था 30, आज एक फ़ैसला आने वाला था जो कि उसको भी लंबा करके दोबारा 6 की डेट दे दी गई है कि कल पता चलेगा। तो सिर्फ वो ये कन्फ्यूजन थी, वो अपनी जगह स्टैंड ले रहे थे, ये अपनी जगह दोनों ठीक थे। बाकी तो बैरिस्टर गौहर जो है एक नाइस पर्सन है, उस पर कोई भी ऐसा वो नहीं। आज आप लोगों ने सुना भी होगा कि उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, बल्कि वो अबदीदा टाइप के और बड़े उसके साथ उसने जो बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसने की कि खान साहब की अमानत है, खान साहब को वापस लौटाएंगे, आवाम की अमानत है, ये पीटीआई की है। तो अच्छा सर, अगर आप बता सकें ये कहाँ से है, किस तरह है इनका बैग, कुछ बता दे ताकि सबको पता चले। मुझे पता है लेकिन है कि आप बता दें ताकि सबको पता चल जाए। अच्छा, बुनेर से अगर ऐसा वो है, बुनेर से इनका ताल्लुक़ है, बैरिस्टर है और लायर खान साहब के कुछ केसेस इसके पास है, मतलब मुख्तलिफ हर केस अपना अपना लायर डील कर रहा है। तो इसकी यही पार्टी में खैर इतने पुराने भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू हामिद खान उसका नाम, लेकिन शायद वो ख़ुद थोड़े से पीछे हुए थे, उसके साथ भी मशावरत, ये सबको एतमाद में लिया गया था कि जितने भी पीटीआई के पुराने वो हैं लायर्स, वो इस चीज़ को अगर आगे एक उस तक पहुंचा सके, खान साहब के बाहर आने तक या नायली ख़त्म होने तक, तो सब ने उसने शायद ख़ुद ही माजरत की थी। तो यही उसका वो, और इस पे वो राज़ी हो गए, उसने कहा कि बिल्कुल। और इनके ऊपर ये साफ आदमी है, इनके ऊपर केस कोई नहीं है, सारा सिलसिला अगर आप बता सकें तो। ये जो खान की चॉइस है वो हाँ, बड़ी अच्छी चॉइस है, इसका सिलसिला जो है वो बड़ा अच्छा सिलसिला है और ख़ानदान भी बड़ा अच्छा है। अगर इसके बारे में आप बता दें ताकि कई हमारे दोस्त जो हैं वो थोड़ा परेशान रहते हैं कि नहीं, मैंने इसलिए कल शायद इस पे मैंने बड़ी डिटेल में बात की थी इसके बारे में कि ना तो इस शख्स के ऊपर जो खान साहब ने चुना, इसी वजह से एक ऐसे शख्स को चुना जो कि माजरत के साथ, अब ये आप लोग कि एक नई खबर फिर आप मुझे ठोकने की कोशिश करेंगे, लायर्स के बीच में भी लेग पुलिंग है, साफ बता रहा हूँ। वो जो लेग पुलिंग होती है ना, एक कहता है मेरा नाम, मैं भी मीडिया के सामने मैं आ गया हूँ, मैं आ गया, वो भी थोड़ी बहुत है हमारे लायर्स के बीच में। वो हर जगह ग्रुपिंग होती है ILF की और इनकी। ये शख्स उन चीज़ों से भी मबरा है, मतलब ये इनसे भी निकला हुआ है कि वो आपस की कोई किसी ग्रुपिंग या कोई ऐसी लेग पुलिंग किसी का साइड ना दे रहा है ना ले रहा है, बस खान साहब के केसेस के साथ लेना देना है। तो इसी वजह से खान साहब ने एक ऐसी वो की हुई थी चॉइस, उसको नॉमिनेट किया कि उसके ऊपर किसी को इतराज़ नहीं। मिसाल के तौर पर
شیر افضل مروت کی اور شعیب شاہین کی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی. تو ایسی چیزیں آپس میں انسان ہے پلس مائنس ہوتا رہتا ہے, آپس میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن خان کے حوالے سے سب ایک ہی پیج پہ ہیں. اس حوالے سے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سارے ہی خان صاحب کے کیسز کو دیکھ رہے اور وہ کرے, لیکن اس شخص کا بیچ میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کا سائڈ یا کسی گروپنگ کا شکار ہیں, تو اس لیے اس نام کو سامنے لے آیا گیا. لیکن شیر افضل مروت یا شعیب شاہین, وہ آپ لوگ ان کی پرانی ٹویٹس وغیرہ ان کے بارے میں بھی پتہ ہوگا, کل جو بات ہوئی ان کے بارے میں بھی پتہ ہوگا, اور اس وجہ سے ایسے شخص کو چنا گیا جو بہت ہی نفیس ٹائپ کے انسان ہے, صاف ستھرے, اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی کیسز بھی نہیں ہے. شاید اب بن جائے آہستہ آہستہ, لیکن ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے اس کے اوپر. یہ بالکل صاف آدمی ہے اور اس کے جو ہے شرافت کے لحاظ سے بھی یہ بڑا اچھا ہے, اور ویسے پولیٹیکلی اس کا دماغ بھی جو ہے پولیٹیکلی بھی ہے, وہ سمجھتا ہے, سیاست کو بھی سمجھتا ہے. تو یہ عظمت بھائی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سر ٹھیک ہے, خیر خیریت سے؟ الحمدللہ جی, آپ سنائیں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. جی سر, نئی قیادت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی متفق ہیں, قیادت کا فیصلہ خان صاحب کا فیصلہ سارا آنکھوں پہ متفق ہیں, ایگری ہیں, اتفاق ہیں اس کے اوپر. اس کے اوپر میں تو یہ کہوں گا زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, مشکل ٹائم ہے. ہمارا لیڈر جو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمیں بجائے اس میں کیڑے نکالنے کے اس کا ساتھ دینا چاہیے. دیٹس اٹ. کوئی بحث مباحثہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹائم آئے گا, اصلی ہے نسلی ہے نہیں ہے وہ خود ہی پتہ چل جائے گا. اعظم صاحب آپ نے بہت پیاری بات کی ہے, آپ کی بات مجھے بہت پسند ہے. لیگ پولنگ نہ کریں, اس میں مشکل وقت ہے, خان صاحب کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. خان صاحب اگر ڈٹے ہوئے ہیں, ہم کو بھی ڈٹا رہنا چاہیے. کوئی بات ہے نا, یہ قیاس رائیاں کرتے رہتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. بھائی ہمارے لیڈر نے بولا ہے, ابھی اس ٹائم پہ ہم بولیں گے نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ یہ سوچیں کہ اس کو پتہ چلے گا جی عوام یہ باتیں کر رہی ہے, تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ ایسی عوام ہے کہ میرے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی. تو بجائے اس میں سے کیڑے نکالنے کے آمین کریں, بسم اللہ کریں, اللہ کا نام لیں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے, باقی آپ لوگوں نے سب نے دیکھ ہی لیا انجام جو چھوڑ کے گیا ہے, کون سی ان کی عزت رہ گئی. جس کو کل کو کوئی لیفٹ رائٹ ہونے لگے گا تو اس کو بھی پتہ کہ میرے کھاتے میں ذلت اور رسوائی ہے. اس کے اوپر کم بات کریں, اپنا الیکشن کے اوپر بات کریں, نون لیگ پہ پی ڈی ایم پہ حکومت پہ بات کریں, اس کے اوپر نہیں بات کریں گے. بس جو فیصلہ ہو گیا آگے کی اچھے کی امید رکھیں اور بسم اللہ کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آرمی کے خلاف یہ بول دیا کہ بیان نہیں دو, یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. تم لوگ یہ سوچو کہ جب نواز شریف نے کتنے بیان دیے وہ پاؤں پڑ سکتا ہے, تو ہم اپنی 1-2 مہینے کے لیے زبان بھی بند نہیں رکھ سکتے ہیں. سچویشن کو دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں سارے. صحیح بات, صحیح بات. یہ بہادری یہ کوئی بہادری نہیں ہے. یہ ایک طاقتور بندہ ہے, اس کی طاقت کا پتہ ہے, اندازہ ہے. تو آپ بولیں گے نہیں 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 میری طاقت اس سے زیادہ نہیں. حقیقت جو ہے اس کو مان کے چلنا چاہیے اور اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو وہ لوگ کر رہے ہیں ان کی پالیسی غلط ہے, فیصلے غلط ہیں, اس کے اوپر آپ تنقید کریں, لیکن ساری فوج کو رگڑا نہیں دیں. میں تو یہی کہوں گا جو آپ کا لیڈر بولتا ہے اس کو فالو کریں, آرام سے من و عن سے, پٹواریوں کی جیسی حرکتیں نہیں کریں. ٹھیک ہے, اتفاق رکھیں, اتحاد رکھیں, تنظیم رکھیں, لوگوں کو اچھا مشورہ دیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کوشش کریں ہم اگر ہمیں تھوڑی سی قربانی دے کے بھی الیکشن مل جاتے ہیں تو وہ لے لینے چاہیے, کیونکہ اگر الیکشن ڈیلے ہو گئے تو پھر لمبے جائیں گے. تو اس لیے دماغ سے چلیں, ہوش سے کام لیں, جوش سے نہیں. ٹھیک ہے, جو فیصلہ اس مشکل وقت میں آپ کو پارٹی دیتی ہے, قیادت دیتی ہے, اور جو آرڈر آتا ہے اس کے اوپر عمل کریں. خان صاحب نے بولا جی فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی. ٹھیک ہے, جب ہمارا لیڈر ہمیں ڈائریکشن دے گا تو ہم کریں گے. کوئی بندہ یہ نہ بولے کہ نہیں فوج کل یہ کرتی رہے. ہاں, اس کی لیڈرشپ جو کرتی ہے اس کو آپ تنقید کریں,
جو انہوں نے غلط پالیسی لی ہے باجوہ کے اوپر تنقید کریں، آصم منیر کے اوپر کریں، جو اس کے پیروکار ہیں اس کے اوپر کریں، باقی فوج پوری کو رگڑا نہیں لگائیں، ٹھیک ہے. اور جو بھی سیاست جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے. تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو اور اپنا کام کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ٹکریں ماری جاؤ اور بولو کہ نہیں دوسری جگہ سے دیوار کمزور ہے تو ادھر آپ جاؤ نہیں، اور جدھر دیوار مضبوط ہے ادھر ٹکریں مار کے اپنا سر پھوڑ لو. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اگر آپ 2 سال سے یہ ترکا رہے ہو تو آپ کو کچھ سوچنا چاہیے، کچھ اپنا بھی دماغ یوز کرنا چاہیے. ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا امیج اچھا ہو، ہمارا پی ٹی آئی کا ووٹر کا بھی رسپیکٹ بڑھے، ہمارا خان صاحب کا بھی رسپیکٹ بڑھے، ان کو بھی حوصلہ ہو کہ نہیں یار ہم جو سینئر قیادت ہیں اس کو پتہ ہو کہ نہیں جی ہمارا ووٹ بینک کا شعور بڑھ رہا ہے، وہ لوگ فالو کر رہے ہیں ہمارے، تو وہ اچھے ڈیسیجن لیں گے تو اللہ خیر کرے گا. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، آگے کسی بھائی نے اتفاق کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ اس کا اپنا حق ہے، کر سکتا ہے. جی سر. جی سر، بنی بات آپ کی صحیح ہے سر. کل بھی جو ہے بات انہوں نے ایک بات پھینکی اور ہم شروع ہو گئے، اور سارا سلسلہ کل سارا دن ٹویٹر بھی بھرا رہا، اور یہ بھی، اور بات اس میں سے وہی نکلی جو خان صاحب نے کرنی تھی، اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. باقی بات تو صحیح ہے، آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، اور یہ نیا آیا ہے. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے وہ جیل کے باہر جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا، جو انہوں نے بندے خرید کے لے کے گئے تھے وہاں کون سی جیل کے باہر؟ وہ نیما باجی والا؟ وہ چھوڑیں جی، پتہ ہے مجھے انہی کے بندے ہیں وہ، ٹھیک ہے. وہ لے کے گئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیوں آئے ہیں کیا. وہ سر جی انہوں نے تو ساری بغیرتیاں کرنی ہیں نا. ہم لوگوں نے ابھی 2 دن پہلے کیا پلان بنایا تھا جی، ہم نے اپنی جو ہماری بہنیں آئی تھیں ہم نے ان کو بولا جی آپ جائیں، ہم نے ان کو گالیاں نکالنی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں گالیاں نہیں دینی، کسی کو بھی نہیں دینی. ہم نے صرف ان کو جو بات ہے نا صحیح والی کہ جو دلیل کے ساتھ بات ہے وہ کرنی ہے. آگے اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے، ہم نے صرف صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ نظام بدلے گا، دن بدلیں گے، ٹائم آئے گا. اگر اچھا ٹائم نہیں رہتا تو برا بھی نہیں رہتا. اس لیے ہمیں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا، لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنا. کوئی گند مانا ہم نے نہیں بکنا ہے کسی کے خلاف بھی. اگر کوئی دوسری پارٹی والا بھی آ کے ڈبیٹ کرتا ہے ڈبیٹ کریں، اس کے ساتھ بحث کریں، پارٹی کے پالیسی کے اوپر بات کریں، نظریے کے اوپر بات کریں، انہوں نے جو کام کیے ہیں پرفارمنس کے اوپر بات کریں، ان کی جو آگے والی پیچھے والی جو بھی ہے جو یہ چاپلوسی کر رہے ہیں، بوٹ چاٹ کے آ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں، ڈیل کے اوپر بات کریں، لندن پلان کے اوپر بات کریں، نواز شریف نے جو غداریاں کی اس کے اوپر بات کریں. عزیز بھائی نیچے اپنے راجہ خان صاحب بول رہے ہیں کہ پلیز یہ ہاں ٹھیک ہے، بولنے دیں، جس کو ٹائم دینا دیں. آپ مجھے منع کر دیں، مشکل ہی میں بند ہو جاؤں گا. میں میوٹ پہ کر دوں. جی خان بھائی، آپ راجہ خان کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی سر بولیں. جی تھینک یو عبد صاحب. جی تھینک یو. جی جناب، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیئرمین عمران خان کا فیصلہ صحیح ہے. بے شک پرسنل لیول پر تو پتہ تھوڑا بہت کہتے ہیں نا ڈیفرنٹ اوپینین ہو سکتا ہے. میں تو نہیں جانتا غور علی خان صاحب کو کیسے ہیں کیسے نہیں. اللہ بہتری کرے تو صحیح ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ تو ایسی چلتی رہی ہے. پیپل پارٹی کے بھی ایسے چیئرمین بنے تھے تو بعد میں انہوں نے بٹرے کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کو، تو اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو. تو یہ نا دوسری بات ہے، ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور پریشر بھی ڈالنا چاہیے یہ جو بے غیرت بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم بس ایسے ہی نا ان کی باتیں مان سکتے ہیں اور مانتے رہیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. پر یہ بھی نہیں بات ایسی چلے گی، کیونکہ پریشر جب بلڈ اپ ہو تو پھر کہتے ہیں نا ڈیمونسٹریشن تو ہوں گے، دھیرے دھیرے ہوں گے پر ہوں گے ضرور. تو میرا تو یہی خیال ہے چیئرمین صاحب نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی وہی کرے گی جو عمران خان کا فیصلہ ہے. تو پرسنل لیول پر تو مجھے ہے ڈاؤٹ یہ نئے
ٹیمپریری چیئرمین بنے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ عہدے کے لیے کئی کام کر جاتے ہیں جو پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں، تو اللہ بہتر کرے۔ میں تو دعا ہی کرتا ہوں، کیونکہ میں تو کہتے ہیں نا لیفٹ ونگ ہوں، اس لحاظ سے میں تو دیکھتا ہوں ہسٹری کو، پھر وہ کہتے ہیں نا فیصلہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں نہ کرنا چاہیے کہ سر جی ایک منٹ، میں ادھر آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا جی ہوں۔ عظمت صاحب، جی بولیں عظمت صاحب۔ آپ میوٹ کریں گے تو بولیں گے نا سر؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پنجاب، تقریباً سارا پاکستان یہ بات بول رہا تھا کہ چودھری پرویز لائی کے اوپر بھروسہ نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ آج چودھری پرویز لائی کدھر ہے؟ کھڑا ہوا ہے نا، بھاگا تو نہیں ہے نا؟ سارا پاکستان غلط ہو گیا، سارے تجزیے غلط ہو گئے، سارا کچھ غلط ہو گیا۔ ابھی جو بولتے تھے چودھری نے بھاگ جانا ہے یا چودھری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اس نے دھوکہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ آج جواب دیں گے کہ نہیں یار ہماری باتیں غلط ہو گئیں، ہماری پروڈکشنیں غلط ہو گئیں، ہمارے تجزیے غلط ہو گئے۔ دوسرا جو شاہ محمود قریشی کا بول رہے تھے یہ بھی دوغلا بندہ ہے، یہ بھی دھوکہ دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، بھاگ گیا، وہ جیل کے اندر ہے نا۔ اگر سزا ہوئی تو اس کو بھی ہونی ہے، پھانسی لگی تو اس کو بھی لگنی، تختے پہ لٹکانا ہے تو اس کو بھی، اس نے بھی لٹکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کے پروڈکشنیں سب کی غلط ہو گئی، ٹھیک ہے؟ باقی جو بندے تھے یہ جو سرفراز چیمہ ہے اس کے بارے میں بھی بول رہے تھے، یاسمین راشد ہے اس کے بارے میں بول رہے تھے، کتنے اور بندے ہیں جن کے بارے میں بول رہے تھے یہ بھاگ جائیں گے۔ کون بھاگا؟ جن کا بولا کوئی بھی نہیں بھاگا، اور جن کا بولا تھا نہیں بھاگیں گے سارے بھاگ گئے، مطلب تھنکنگ الٹ ہو گئی، پلان الٹ ہو گئے۔ تو یہ جو آپ ابھی باتیں کر رہے ہیں نا کہ کور کو صحیح نہیں لگایا ہے یا خان صاحب کی یہ پالیسی غلط نہیں، وہ پالیسی غلط نہیں، بھائی ہم لوگ تو بیٹھے ہیں باہر، ٹھیک ہے؟ جو ادھر فیلڈ میں گراؤنڈ میں جنگ لڑ رہے ہیں نا وہ ہم سے بہت آگے کی سوچتے ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ دیکھتے ہیں چیزوں کو غور سے، تو لہٰذا ہمیں بجائے بحث مباحثہ کرنے کے اور اس میں سے کیڑے نکالنے کے، ہمیں صرف ہمارا کام، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، اور جو باپ ہوتا ہے جب باپ آپ کو کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے تو بولتا ہے جی میرا یہ فیصلہ ہے، تو جو وفادار بچے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے پیچھے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ویسے ہماری مرضی۔ تو آپ ابھی اگر اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیں تو پھر میں اس کے آگے اور کیا بولوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، مجھے موقع ملے گا بات کرنے کا؟ جی میں آپ کا ایک راجہ صاحب ایک منٹ، یہ سائز 786 میں وہ جواب دینے والا تھا۔ ایک منٹ، یہ سائز 786۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ لیڈی؟ ہاں جی، میں کافی دیر سے، مجھے بڑی فکر لگی ہوئی تھی جیسے آپ لوگوں کو لگی ہوئی ہے، ہم سب کو لگی ہوئی ہے، کوئی پرومیننٹ ہو کے بول رہا ہے، کوئی پیچھے بیک پہ بول رہا ہے، کوئی دعاؤں کی شکل میں بول رہا ہے، ہم سب بول رہے ہیں، اور ظاہر ہے خان صاحب ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری زندگی کا، اور ہمارا ملک بھی جڑا ہوا ہے۔ تو بس میں نے رات کو بھی جگہ جگہ فون کر کے پوچھ رہی تھی کہ جو یہ بات ہو رہی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے اوپر شک نہیں ہو رہا تھا، وہ مجھے بہت پسند ہے، شیر افضل جو ہیں بہت اچھی ان کی انرجی ہے اور مجھے بالکل اچھے لگتے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو خراب نہیں ہونے دیا مائنڈ کو، اور میں نے کہا نہیں میں جب تک پوری طرح تسلی نہیں کر لیتی، لیکن ظاہر ہے کافی پرابلم آ رہا ہے، اور وہ اپنی ٹیکنیکل گیمز کر رہے ہیں اور ہم اپنا جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اب جو خان صاحب نے، میں نے جب دوسرے دن صبح اٹھ کے سنا، کیونکہ میں اٹھتے کے ساتھ ہی خبر سننا چاہ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے نا، تو پتہ لگا کہ انہوں نے وہ کے پی کی کے ہیں جو جج، مجھے ان کا نام نہیں آتا، تو ظاہر ہے وہ بہت، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ایلیگنٹ سی پرسنالٹی ہے، اور وہ ان کو ٹھیک لگ رہا ہے، اور ہمیں خان صاحب کی سوچ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ان کی بات پہ، کیونکہ جب بھی وہ کوئی بہت گہرے میں، انہوں نے بڑی تکلیف کاٹی ہے، 27 سال بہت ذلتیں برداشت کی ہیں اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تو
तो जाहिर है इस वक्त उनके जो भी लम्हा जो भी सोच है उसके साथ चलना ही होगा। जैसा वो कहते हैं हमें एक बात मैं अपनी बहन को कहूँ, एक हाँ, मुर्शिद को पता होता है अपने फैसलों का या अल्लाह को पता होता है, ठीक है ना? बिल्कुल 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 जाहिर है अल्लाह की तरफ से ही उनको पैगामात मिल रहे हैं ना, जी हाँ, बिना अल्लाह के तो नहीं हो सकता। बहरहाल उनके साथ अल्लाह की फोर्स हम सबको दिखाई दे रहा है, और उनके साथ करोड़ों दुआएं भी हैं, तो डबल है उनके साथ। उनकी अपनी ताकत अल्लाह से इबादत की, और दूसरा जो लोग उनके साथ जुड़े हुए और जो हर वक्त हम दुआएं करते रहते हैं वो भी उनके साथ जुड़ी हुई। तो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड गुजर रहा है ये हिस्ट्री लिखी जा रही है, और हमें तमीज़ सिखाई जा रही है, और हम हक ही जीतता है हमेशा। वो कहते हैं ना सच और सूरज कभी नहीं छुपता, इसको छुपा ही नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए बादल आ सकते हैं तो आ जाए, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, वेट करेंगे सच के लिए, सूरज के लिए, रोशनी के लिए ऑफ कोर्स। तो मुझे सिर्फ इतना कहना था, ये तो मेरे दिल की बातें थी जो मैंने आपको बोल दी, जो मेरा डर था वो बोल दिया। तो मुझे पूरा यकीन और भरोसा है खान साहब की हर बात पे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जैसे कि अभी ये आज़िम है नाम इनका, वो ठीक कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। एक दफ़ा इस बारीक तलवार से नीचे गुजर जाएं हम लोग, तो हमें अपनी ज़बानों को लगाम देकर तमीज़ से अगर हम बात करेंगे ना, हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे की प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करो। हम जब गाली किसी को देते हैं तो सामने वाला सिर्फ बात नहीं सुनता, उसको सिर्फ गाली की आवाज़ जाती है या बुरे लफ्ज़ों की आवाज़ जाती है। तो अगर कुछ होना भी होता है ना वो भी रुक जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ये बहुत ही बारीक सिचुएशन चल रही है, और हमें बहुत ही संभल के ज़बान को लगाम देकर और सोच विचार कर एकदम उस पॉइंट पे आके बात करें जो पॉइंट होते हैं ना। जैसे अक्सर पाकिस्तान से कुछ लोग हैं जो न्यूज़ कास्टर हैं, सही बहन, एक मिनट आप अपने इस नाम का मतलब समझाइए, और 7786 का क्या मतलब है, तो फिर उसके बाद मैं आपको बातें थोड़ी बताना चाहता हूँ जी। अच्छा ठीक है। साईं का मतलब मेरी ज़ात कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरा रब है। मैंने इसलिए अपना नाम नहीं रखा, मैंने अपने साईं जो सन्नाटा है और सब कुछ है, इसका मतलब ये है। कुदरत का नाम मतलब देने वाला परवरदिगार, उसको साईं कहते हैं, उसने जग दिया साईं कहते हैं ना। तो मैंने अपनी ज़ात को मिटाते हुए ये साईं रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है, ठीक है, इसका मतलब भी ये है। तो टोटली मैंने इसीलिए पूछा था, आप बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रही थी, जिस तरह आपका नाम है माशाल्लाह, इसी तरह आपने गुफ्तगू की थी। और ये हमारे पास ऊपर पीटीआई ऑफिशियल बैठे हुए हैं, और मेरे भाई आजम बैठे हुए हैं, इन्होंने भी यही अभी बताया सारा कुछ। और इस ब्रॉड के ऊपर हम गाली नहीं देते मेरी बहन, आप नहीं अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं ऑफ कोर्स। जैसे कि कोई एक आध आ जाता है तो उसको हम प्यार से समझा सकते हैं कि भाई ये लहजा गुफ्तगू जो है हमेशा आग लगाता है सामने वाले को। बात अगर कंप्लीट होनी भी है तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, जो कि पढ़े लिखे लोग और जो कि पूरी दुनिया में गुफ्तगू होती है कि हमारे ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हम जब गाली देते हैं या बुरे रवैये में या कुछ भी कुत्ता बिल्ली के नाम से पुकारते हैं, वैसे जानवरों की बेइज्जती हो जाती है जब उनको ये नाम देते हैं हम लोग। तो जानवर तो बेचारे बिल्कुल ही नेचुरल होते हैं, बिल्कुल यूनिवर्स से जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी भी बेइज्जती हो जाती है। तो इसलिए होल्ड डाउन जेम्स, होल्ड डाउन, आई एम टॉकिंग, सॉरी। तो बस यही अच्छी बात है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। और मुझे आपको खुशखबरी ये दे दूं कि पहले जब मैं इबादत करती रही हूँ तो मैंने उनका जेल के अंदर जब भी मैंने उनको तस्बीहें सुबह का टाइम डाली हैं, मुझे उनका विजन आता है माशाल्लाह से। और वो वाइट कपड़ों में होते हैं, उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की चादर होती है और एक बहुत ही खूबसूरत रोशनी होती है। ये काफ़ी अरसा मुझे दिखाई देता रहा है। अब मुझे ये दिखाई देता है जब मैं अपने मुराकबे में होती हूँ कि वो बाहर निकल रहे हैं और उनके पीछे कुछ लोग हैं और थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ दिखाई देता है। पहले थोड़ा बहुत क्लियर था, अभी हल्की सी जैसे थकावट होती है।
اور لیکن خوشی کا مقام ہے، ان کے گلے میں تسبیحاں بہت ساری ہیں، دنیا جہان کی دعائیں ہیں میری بھی، میں بیچاری تو کچھ بھی نہیں ہوں، بہرحال وش ہے ہم. میری ساری بہن آپ جیسی بہنیں جو دعائیں کرتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، اور میں نے اسی لیے آپ کے نام مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، میں نے اسی لیے پوچھا تھا آپ کا نام. اور یہ آپ میرے خیال میں یو کے سے ہیں جی یو ایس سے، کدھر سے آپ؟ امریکہ سے. اچھا امریکہ سے. بھائی یہ ہاں ہماری پرانی سسٹر ہیں، ہمارے ساتھ پہلے بھی بیٹھتی رہی ہیں، صرف آئی ڈی اور نام چینج کیا ہے. نہیں میں نے آئی ڈی نام نہیں چینج کیا، سیم ہی ہے. چلو او صحیح، پھر آپ نے پہچاننے میں دوسری آئی ڈی، غلطی ہو گئی. نہیں دوسری آئی ڈی پہ دیکھا ہوگا جو پنک کلر کی ہے، وہ دوسری ہے ہاں میری. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہی. ہاں جی وہ اس پہ فلاور ہے، وہ کمل کا پھول جو میں نے خان صاحب کو دیا ہوا ہے. کہتے ہیں نا کہ کیچڑ میں سے کمل پھوٹتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کیچڑ سے باہر آ کے کھل گئے ہیں ماشاءاللہ سے. اور وہ بڑا ہی اسپرچل فلاور ہوتا ہے، بہت ہی روحانیت ہوتی ہے اس فلاور میں. وہ کسی بھی زمین کی گندگی سے لپت نہیں ہوتا، باہر آ کے کھلتا ہے اور دنیا جہان کو طرح طرح کی بیماریوں سے اور اس سے بچاتا ہے. اس میں بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہے، اس لیے میں نے وہ خان صاحب کا ایک ویڈیو بھی تھا، میں نے ان کو فلاور دیا تھا. اور میں ان کو کچھ نہ کچھ ہلکے کرتی رہتی ہوں، بیکاز آئی مس ہم سو مچ، آئی لو ہم سو مچ. ہی از لائک میرے اوپر چادر ہے ان کے باتوں کی، ان کے سوچ کی چادر میرے تن کے اوپر ہے، میرے من کے اوپر ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں سیکیور ہو جاؤں گی. اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ نہیں آتے، میں پاکستان زندگی بھر نہیں جاؤں گی، چھوڑ دوں گی. مجھے مطلب میں اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتی. وہ میری پہلی بہن دفعہ آپ نے ہماری لائف میں. ایک بات ہے میری بہن، آپ نے مایوس نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا ہے، جس طرح آپ پڑھتی پڑھاتی رہتی ہیں، اور یقین رکھنا اللہ پہ. یہ ہمارے فہیم بھائی ہیں، یہ لندن سے ہیں، یہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں یو کے کے. آپ بیٹھیں سنیں انہیں. جی میں ان سے مل چکی ہوں میں ان کو میں نے بہت سنا ہے اور ان سے بات بھی کی تھی. لیکن میری ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں دوسری آئی ڈی سے. یہ میری ایکچولی کسی نے خراب کر دی تھی آئی ڈی، کچھ میرا ویڈیو لگ گیا تھا تو شاید بین ہو گئی تھی. خیر میں نے اپیل کر کے 3 مہینے کے بعد واپس لی ہے، تو وہ مجھے واپس آ گئی ہے. تو اس لیے میں اسی سے بہت میری سارے بہن میرے ویڈیوز ہیں. جی آپ تھوڑی دیر بیٹھے، ہمارے پاس علی ڈوگر صاحب آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھینک آپ یو سو سنیں، مچ. آپ سنیں جی انہیں سنیں. میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ انہیں سنیں. السلام علیکم علی جی ڈوگر بھائی. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کے کرم شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر آپ سنائیں. جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. ایک تو صبح ہم نے براڈ کی تھی، میں فہیم بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ڈائریکشن دی ہمیں، پھر میں نے اس پوری ویڈیو کو بھی سنا ہے، تاکہ ہماری جو سوچ ہے اور بات کرنے کا جو لائنز ہیں وہ اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ اچھا طریقہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو اس سے شیئر ہو جاتی ہیں. فہیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. یو آر ویلکم سر، یو آر ویلکم. تو کوئی سوال چل رہا ہے، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ مجھے تھوڑا اپڈیٹ کریں تاکہ میں اپنی ان پٹ ڈال سکوں اس میں. سر ندیم، میں اجازت لے کے فہیم صاحب سے، تو میں ندیم سے کہوں گا کہ وہ سوال اس کے اوپر اگر آپ جواب دے دیں تو اس کے بعد پھر ہم جائیں گے فہیم صاحب کے پاس. ندیم اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو. ندیم بھائی. السلام علیکم علی ڈوگر بھائی، فہیم صاحب جی وعلیکم اور باقی السلام. سب دوستوں کو. وہ روشنی کیا ڈالنی ہے، میں نے ایک وہ ٹویٹ میں ویڈیو چل رہی تھی لاہور نیوز کی، تو اس کا تھوڑی دیر پہلے عابد بھائی کو حوالہ دیا تھا کہ وہ دیکھو کتنا ظلم ہے. یہ اب جو بچوں کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے نا ہمارے اسکولوں میں، وہ اس کے اوپر بھی پابندی لگانے جا رہے ہیں. میں نے یہ بات کی تھی کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ قومی خزانے کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ہے. یہ بات ہوئی تھی. اچھا دیکھیں، بات پتہ کیا ہے، آپ کو شاید یاد ہو کہ خان صاحب جو قرآن کے حوالے دیتے ہیں خاص طور پہ،
کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، ان کا سٹائل ہے، ریفرنس دیتے ہیں. تو اس کا ذکر امریکہ کے اندر ایک ایکس پاکستانی وزیر تھا، کیا نام ہے اس کا، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، اس نے وہاں پہ دیا کہ یہ شخص جو ہے اس کو اتاریں، یہ شخص قرآن کو ایز اے ریفرنس استعمال کرتا ہے، یہ قرآن کے ریفرنس اپنے دیتا ہے. خواجہ صاحب ہے، وہ خواجہ صاحب ہے. نہیں وہ ایک اور ہے،